তিনি নরক পাইয়া আতার হাস্তেনি চিনি হাওয়া ফাইনাই बर' गावनो थैयै कक सालायनानै अब बेलाय कन्ट्रोभार्सियेल चिनि हावा तामिंके त्रिपुरा हास्ते भारतनि गोबांमा चिनि बुंथै बारा दंनाय रंनि हाबाय चिनि हा आबो किसा आलगा बर' जोंहा ये गोबां गक दंमानि दाबो जों बेलाय किसानि थाखा और इंडिया गवर्नमेंट कैसा नोटिफिकेशन कैसा 2014 नि सिमी 2014 31 जानुवारी नि सिमी जरा फाइनाय आबोनि उलो जरा फाइनाय बरक हातार हास्तेनि फियाबा बनि सिगां गोबां मानो फाइजाक सिनि हाव आबोनो तै गोबां माकक गोबांमा अर्गेनाइजेशन पलिटिकल पार्टी गोबां कक सालाय अ मासनि 19 तारिख मेव कैसा यूनियन गवर्नमेंट कैसा नोटिफिकेशन कैसा मास कैसा बिसिङो जे बरक फातार हास्तेनि फैनाय बरकनो दाक्ति सिनिवै फातार हास्ते वर हरना अब शुद्ध सिनी त्रिपुरा हास्तेव सिमिया सारा भारतवर्षनि जत जागानो और नोटिफिकेशन थेगे तावक सामनो खाइलै दं फियाबा सिनि हाव अ सामनो खाइजे गया खाइयावै गोबांमा पलिटिकल पार्टी नि आंदोलन नुखा फातार हास्तेनि बरनर हरना बागै रैली खाइलैमानि ताइ मगन निमुक्तै सकलायमानि ताइ मीटिंग मिছিল खालिमानि आं नुखा आनी कैसा कक 19 तारीख में यूनियन गवर्नमेंट जे नोटिफिकेशन खाइया अब आनी कक गया और त्रिपुरा हास्तेनि कक गया आरो यूनियन गवर्नमेंट नि कैसा कक अबनो ताबो सिनि हास्तेव अबनो भाइके साम खाइनाय आव जे सबसे बड़ कक बिनि बागै गोबांमा पलिटिकल पार्टी जरा दंनाय विशेष के त्रिपुरा मथानि जरा पलिटिकल पार्टी नि नेतृत्व दंनाय 13 जन एमएलए दङ बरकनि सामुं बेलाय नांकुकमानि जरा दाबुक तामनिके बरक बरनि गवर्नमेंट बाय दङ दंमानि कारणे गवर्नमेंट नो बरक सानानि दरकार दाक्ति खलाई अब खाइदि नै अब खाइयांगे अब तिनी कैसा कक दङ पुम सुति प्रुसे रमियारक मानपु गाय ताबुकनि जरानो अब खाइनानि जरा अ जरा नो याकारै हरनानि कगिया आं गइनाय तिनी हाइकाय आंदोलन खाइमान थेके आसुक लायै कैबिनेट आसुक लायै बरक सिद्धांत हारना दरकार जे आबनो भाइके खाइनाय भाइके खाइया अब गवर्नमेंट नि कैसे इंस्ट्रक्शन दङ आव बाय अब हाइके न खाइनानि दरकार साव मा थांनाया अब बरनो ठीक खाइनाय जे इंस्ट्रक्शन रजानाय आरो जे गाइडलाइन दंमोनि आबनि अनुजायै खाइके न पाइया आनि कमके तिनी त्रिपुरा मथानि बेलाय नांकुकमानि ताबुनि अ जरा आ जरानो ताबुक बरक नष्ट खाइयागै आबनो दाक्ति खाइ इमप्लिमेंट खाइनानि नांकुगै माने जरा होने आं मानसो सर जे हेतु इंडिया गवर्नमेंट एबा कबा सेंट्रल गवर्नमेंट साकलाय जा कैसा नोटिफिकेशन बुरि जाका नर निजे कांग्रेस गोबांमा बदल डॉक्टर मतामति खरांति साइ दङ नर कांग्रेस नि बखक्तले ताम हिनै खरांति साया जेहेतु अबनो और खरांति साउति सानानि कहियाबले अब कांग्रेस बीजेपी सीपीएम बा त्रिपुरा मथा बा अन्यान्य पलिटिकल पार्टी ने कहिया कैसा यूनियन गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट जेखाने नोटिफिकेशन खाइया आबनो सिंगोसित दं गोसे दं आबो बर कहिया जा नोटिफिकेशन का आबनो
ঠিক থেকে যাচাই খাইয়ে আবার সামুক ফানাখানা kasi ko Or to সামুক ফানাখানা kasi ko কোনো রোহিঙ্গা কোনো হিন্দু Abo- বাঙালি abo Hindu, ত্রিপুরা Bangali. সাবই যাবলে যেহেতু রাইট আছে এতই ফাইনি বনছে Aro Musulman, Hindu, Bangali, Tiprasa, Riang, Chakma, kaibini kogia. Aro phatani borok jara phainai borok no identification khaidi tai phataro hordi. Abose ko. Nge aro Congress CPM to kono kongno kore. BJP ni kono ko kore. Sabo phatani borok, sabo ohani asol borok. Asol Tiprasa nani Tipra hastini sabo oro tongkha. Abose ko phatani bai oroni. Abono si kaini khe bagai phataro haste rohonani akok sisam. Bini bagai oro borok je tabuk samkhai tumani abokai ang tamu haiba tumu বিশেষ ke ang barbar masa uti prabotani ko mora andolon khayo sandolon khayo oro to andolon kono khainani samung nangu ni ang khakai ar jekhane government se notification khairi ka abono borok taw samung phana den pai khamle Sir, Bangladesh ni jara final not suki ti pramotha simi na tong ni Jadi, ayah, anti promotor na itu ni saya aja. Ada ti promotor na itu na ya lah abo Kongres na itu na ya aja. Abo CPM na itu na ya aja. Abo aro kaisa je guideline to borok je babe rekha a notification. Abo ni mote borok khaikan pai khaise. Abo rutu ti promotor na rutu ni saya aja. Rutu na ko bui aja. Rutu na ko bui aro. Oro tabu phaidi sabo phatani sabo ora hani. Abo siniche. Apun ibagi to Tipramotor udunani daito yamle Tipramotor jehetu government part and parcel ani kong khai aisi government no kaisa pressure na dorkar je oro cabinet asugoi সিদ্ধান্ত না হাতি a boro lok je boro phinai pusbe khainen bagai abar no sohojogita khai asuk siko aro kok kabang tei tomhuni angwan suyata aisi dalai unfortunate ang mia bo atta kok saka onek borok sajai yagi manu Tipramotor দুষী মানে তিনি পর্যন্ত বড় রমিয়া পাইছে আবো সিনি বড় নিবিষ্ট ফাইনাল দরকার তুমি ফাইনাল দরকার তাঙ্গে আনি হাজার হাজার মানে এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড হলে তাঙ্গে মাইয়া আবনো বুঝিনেন দরকার তিনি ঠিকভাবে আবনো ইনকোয়ারি খাইগে সাবো আবনি দোষী আবনো রমনা দরকার রমই উপযুক্ত ব্যবস্থা নানান দরকার তামনি বাকি গোबां মাসরাই রকসিনি তাও বাহাইনো বেকারক লাইটম হাইছে আং কাইসা কক সানাম মুসুং হাইছে যে শুধু বেকারিয়া তিনি এডিসি এরিয়াও 300টা স্কুল মাত্র সিঙ্গেল টিচার বাই চলিত হয়েছে তাই গোबां স্কুল স্টেট গভর্নমেন্ট আফার নাইতো আবো বেলায় আনফরচুনেট আবো উনানি বুঝি দিয়া sini boro rok যেখানে থাসিও আং কাইসা sini তাপনো ফোন কাইছে এটা জায়গা আনথামানি আরো একটা অঙ্গনবাড়ি সেন্টার করে আপনি ফিউচার তাম নাই আর সেরাই রঙে ফিউচার তাম নাই আনি বয়স করিকে আনি ফিউচার পাই তো খান কিন্তু আনি নেক্সট জেনারেশন আনি তাপনি সেরাই বলতে আশাই দ্রৌপদী থেকে আরম্ভ খাই যারা শিখলাম না তো নাই তো আবার উনি ফিউচার তাম নাই মনাত্মা হাইছে একটা অঙ্গনবাড়ি স্কুল করে তুই ব্যবস্থা করে লামা করে ইলেকট্রিসিটি করে কোনো কিছু করে আহাই খাই আনি টিপ্রাসার তাল ভাইনো আসুবি বাতো আন কয়া জায়গা থাকা তুই নুলানি সারকা আনো তুই খালিয়া তামনি বাগে ইনকাই বো 82 ইয়ার্স খরকসা বুড়া বো 5 কিলোমিটার হাসালো থামে তুই মা খব 5 কিলোমিটার হাসালো থামে তুই খবনি কারণে বো আনো তুই খানানি নাইলিয়া Enggak tini ani boro rori thani na lama tomo na school tomo na hospital tomo kichu করে 21 সাল ফাইমানি পড়ে ত্রিপুরা তিনি 5 বছর পাইতো ফাইনাই বছর নির্বাচন নাই চিনি অবস্থা তাও নাই নি কমিটমেন্ট রমানি নং যে বড় সামানি আও বড় থাক তিনি গোबां রিটায়ারমেন্ট থাকা আর রিটায়ারমেন্ট রক বড় পেনশন মানিয়া কারণে বড় এডিসিনি অথরিটি থানি বড় ফাই বড় সাপাইকা শুনো পেনশন তাম গইরিয়া পেনশন পর্যন্ত তিনি মাইয়া আবো বেলায় আন করছেন তিনি গোबां আনি চারাই শিখলার তিনি ড্রাগস বাই কবরনি তো খাইছে আবার নসিং রক্ষা খাইনা নাইছে বিনি বাগৈ তিনি আনএমপ্লয়েড 2 নম্বর কে চিনি বড় নর
रांकरिनि कारणे जोंनि तिप्रासा एरियानि जत मार्केट दङ आ मार्केटआव ताव बर' खोरै तानि बागै बर'याव रांकरि तानि बागै रेगानि सामुंनिया रेगानि सामुं जेखाने 100 दिन ना दंमोन ओ जायगा मात्र 30 থেকে 40 दिनखा धलाई डिस्ट्रिक्टआव 150 दिन ना दंमोन आ जायगा तो 30 থেকে 40 दिनखा তিনি रेगा तो खोरै पासापासि रेगानि जब कार्ड पर्यन्त प्राय 1 লক্ষ টানি লিজাखा 1 লক্ষ रेगानि जब कार्ड किन्तु खोरैखा तिप्रासाव नियाबो आबुनि बागै आनि कम गैयासे और साबो गभर्नमेंट दंनाय साबो खोरैनाय आबो बर'खौ गैया गभर्नमेंटनि रेसपन्सिबिलिटी दङ जे बिग्रा बर'नो बाहायके तिसाइमान रोङिया बर'नो बाहायके रोङैमान बाहायके लामा खाइमान बाहायके इलेक्ट्रिसिटी खाइमान बाहायके स्कुल बाहायके लामा विभिन्न रकम जे डेभलपमेन्ट खाइनायनि दायित्व आबो गभर्नमेन्टनि थानि नों रेसपन्सिबिलिटी मानजा नों कमिटमेन्ट जा पापानि जा जों 2 दिन पर लामा करे आरो दै करे हिने आन्दोलन खाइमान नंगौ लामा कासुमाने नंगौ 2 दिन पर कारेन्ट करेनि बागै लामा कासुमान नंगौ 2 दिन पर जों स्कुलनि मास्टार करे हिने लामा कासुमान नंगौ आबो मोना बुजिया गोबां मा आनएमप्लय गाव पोस्ट बेकेनि दं गभर्नमेन्टनि थानि स्टेट गभर्नमेन्ट एबं एडिसि गभर्नमेन्टनि थानि किन्तु रिक्रुटमेन्ट खाइजिया बुपुर खाइनाय रिक्रुटमेन्ट आं कैसे कगमा सानाय 1988 to 93 जुटनि आमाव कांग्रेस एवं टीवीएसनि आमाव आपु जे हारे एमप्लय मानखा सिनि बर'नो 37,000 बर'नो चाकरि दिखा आरो कैबिनेटो सिद्धांत नारजाका स्पेशल ड्राइव नि बुंतै एवं कैबिनेटो सिद्धांत नारजाका ओभारएज नि नो चाकरि नै ओभारएज नि थाका बर'नो चाकरि का स्पेशल ड्राइव नै जों मेट्रिक फेल परनो चाकरि का तिनि गोबां मा एजुकेटेड बर'नो तिनि साधारण क्लास 4 ग्रुप डी नि बागै तिनि एप्लाइ खाइमा दं आबो बेलाय 8% बिनि बागै आं गभर्नमेन्टनि थानि कइनाय जे অন্তত চিনি বুকুংবারা যারা তিপ্রাসা আনএমপ্লয় দंनाय दङ তাবুক যদি তেইসা আইকে চাকরি গানকাই আর তিপ্রাসারनि অর্থনৈতিক বা ইকোনমিক কন্ডিশন বরতে কিসা কাছে ফেমন बिनि बागै आं गभर्नमेन्टनि थानि कइनाय एडिसि अथॉरिटी और स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि जे जतटुकु वैकेंसी पोस्ट दङ आबोनो फिलआप खाइनोबा बेताल खाइ बर पोस्ट क्रिएट खाइया आबो तो आं कोनो सालिया किन्तु जेटा पोस्ट क्लाइ दंमानि आ पोस्ट पर्यन्त बर को खाया तां बनो माने रिक्रुटमेंट खाया आबोनि बागैसे तिनि गोबां मानसिनि गेजेराव बेकारनि दं आ बेकारनि दंमानि कारणे ड्राग्स बाय गुबुजागै बर थांदों आबोनि थेके सिनि बर नसु उद्धार खायना नांनाय सिनि बरनो मोथानो नांनाय आबोनि बागै आं बार तिप्रासानि गाहामनि बागै जों कांग्रेस पार्टी आदिबासी कांग्रेस सब समय नाय दङ मणिपुरनि अबस्था नाय दिनार मणिपुर तामखा मणिपुर 2 বছর 3 পর্যন্ত মানে हर सुंजा लामाव क्लाइजा मासाया मानुया स्कुल पढ़ी तुले मा पढ़िया कत असुविधा क्लाई दं अथच गभर्नमेंट कोनो किछु खाइया तिनि राहुल गांधी दुई बार थांगा दुई बार थाङै दुई बार आरोनि गोबां बर' रंनो एक लगत गय उभय सम्प्रदायनि बर' रंनो मिलि दंना बागै शांति सम्प्रीति खाकसांमा मालाय दंना बागै बर' कापिल खाइया किन्तु गभर्नमेंट तिनि प्रधानमंत्री सालसाबो थांलिया তিনি মধ্যপ্রদেশ এই জায়গাও আদিবাসী বখরক সাগা সুদিনি যাও মধ্যপ্রদেশের জায়গা তিনি 45 বছর খরচা বरै রেপ খাই বুথার জায়গা বুথার মানি পড়েব কিবা সংসা বিনি সাকলম তৈ লাথা দাগৈ বিনি বসাক খক্তি খাইকা বিনি বুবু বসাক তিখলাই দুকা আবো বসে কিবা সংসা আজি বিজেপি নি এই বেটি বাঁচাও বেটি পড়াওনি স্লোগান আবো তাতাল শুধু অত্যাচার অবিচার আবো সারা কিছু করে बिनि बागै जों त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेसनि तरफ থেকে जों त्रिपुरासाराव कइनामो समाव राहुल गांधी कांग्रेस पार्टीनो एकमात्र पार्टी जे ताबले बनो तिनि त्रिपुरासारनि गाहाम नायनाय एडिसि क्षमता तामन बनो 6 सेलुलर बायगासाव इंदिरा गांधी 1984 सालनि 23 এবং दिवा चंद्र राघवन आ दिननि সেই 1984 नि 23 अगस्ट पार्लियामेंट যখন বিল পাস হল তিনি রাজীব গান্ধী 3টা সিট বাড়ি লেখা তিনি রাইট টু এডুকেশন রাইট টু সিকিউরিটি তখন বড় ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট তারপরে তখন বন আইন অধিকার থেকে আরম্ভ খাই গোবাং মা 1952 সালে প্রথম জিরানিয়া আর ডিপ্লক খাইও কাংগ্রেস পার্টি
কাজে কংগ্রেস পার্টি का সেকুলারিজম কংগ্রেস পার্টি একমাত্র পার্টি আর সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা বড় যত নাইকিনি খাইতুনানি মতন একমাত্র কংগ্রেস পার্টি बिनि बागै जों कंग्रेस पार्टी नङै जों राहुल गांधी बेलायके हामबाय मारो दिनै जात गणनानि बागै दिनै ताबोनो बनो आंदोलन खालामनानै करना दिनै गभर्नमेंट आबनो बादुंखा जात गणना खालामनानै बागै जात गणना खालामनानै सायमाननाय दिनै साबनि अधिकार गोसो दं गरै आबो सायमाननाय बिनि बागै दिनै तिब्रासा अर सिनि हाव सिनि हास्तेनि जारा तिब्रासा तनायरो बरनि थाने आनि कइनाय संविधान শেষ খাইতো না নাই সংবিধান সে বিজেপি গভর্নমেন্ট শেষ খাইনা রাখো সংবিধান করে ইনকে আন্তি প্রসাবর তো নাই আনি আনি রিজার্ভেশন পর থাকনাই কাজে আবার जों বুঝিনা কইনাই তিনি তীব্রমথানি যারা তমনাই বিশেষকে এমএলএ বা যারা মন্ত্রী তমে মন্ত্রী ছিল বড় রেসপন্সিবিলিটি তো ফাতানি হাস্তিনি বরনো ফাইনালি बरनो आइडेंटिफाई खायो बरनो हरनानि हरिया खायनानि आगुनि रेसपन्सिबिलिटी बरनो थानि बर गभर्नमेंट बाय आसुगु सालाय बर आबो थिके आसु सर तब तिब्रासार बरनो माथाय मानानि खाय जे फात्रा हास्तिनि फाइनाल नम्बर नट फ्लाइन नांनाय बर तिब्रासारनि माथाय रबो सेगै दङ बेबा ताबसो जरनो दाका एमएलए रंजित सिमिंसे बसिमिंसे तब फात्रा हास्ति फाइनाल न आइडेंटिफाई खाय दं इनके बसखांनि 5 तारिखआव एमएलए रंजित आगरतलाव हिमत खायनाय रेली खायनाय खोनादि आरो रंजित पार्टिकुलार राम रंजित नि कक आं सारा फैगायसि बो साबुनि पार्टी नि बरो तीव्रमथानि बरो काजे सर बांग्लादेश में रुपए थाने तो पार्टी कोनो इन्वॉल्व अनि कमखै पार्ट एंड पार्सल तीव्रमथानि एमएलए का रंजित देवर माने रेसपन्सिबिलिटी सिमिया और आनी कखर जास पार्टिकुलर बिनि सिमिया पार्टिकुलर शब्द कुमार जमातिनि सिमि रेसपन्सिबिलिटी अबंके मथा तीव्रमता जेहेतु पार्ट एंड पार्सल गभर्नमेंट बाय नों गभर्नमेंट बाय आसुक साइकेल पाइ खाबले नोरते किछु खाने जेखाने आं बार-बार जेखाने गभर्नमेंट से नोटिफिकेशन रेडी खा आरो तो नोंबो इमप्लिमेंट खाने कक सुले ताइ किछु होले आरो तो नों हिम्मत खाने नैया आंदोलन खाने नांलिया खाइसि रेखा न खाइसिरेखा गभर्नमेंट अब गभर्नमेंट सामो यूनियन गभर्नमेंट इंडिया गभर्नमेंट आरो रंजित देवबर्मानि पार्टिकुलर बिनि रेसपन्सिबिलिटीया शब्द कुमार जमातिनि रेसपन्सिबिलिटी तो गभर्नमेंट बाय सालाय बर आसु सालाय पाइ आपन आइडेंटिफाई खाकेन पाइ खामने आरो तो कोनो ककरे हिसे आनि कक जागासे सर गभर्नमेंट जदि नाइसिनि तंखाके आ इमप्लिमेंट रक दाखि दें न गभर्नमेंट नाइसिनि तंखा बोलते যদি গভর্নমেন্ট নাসিনি দকাকে আবার গভর্নমেন্ট সামু চিনি সামু ইয়ানি ওয়ান সকালকে না আমি কখনছি ওরা বিজেপি গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়াও কি বিজেপি গভর্নমেন্ট আর বিজেপি ওরা বিজেপি গভর্নমেন্ট ন ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন খাইয়া পর ইনস্ট্রাকশন খাইতে নাই অন্যান্য স্টেটও খাইতো ওরা দাম খাইয়া আবার সে স্বাধীন হয়েছে অন্য স্টেটও যদি খাইতো গাকে ওরা দাম খাইয়া আবার শুনতে হয়েছে आरो तो रखायनि कम तो अलरेडी बर साइरो काबले नों तो ताइ सानो दरकार करे नों ताबो बुइनि स्टेट खाइ तो माने जागा नों तांनि नि और खाया नों दाति खाइ अकक्स सादि नंकाय अकक्स तिसादि और नों ताइ हिमबो तो खाइना नाया ताइ आन्दोलन खाइना नाया आबर बै सालायै सारा भारतबर्षे जत्तो जागो जेखाने खाइले तो माने जागो नों खाइ तां खाया आबर बबो खाइने आबर सालायसै सरते केसा जे इंडिया गभर्नमेंट जे साख्लायजा जों साख्लायजाकनो सिमि बुनाय दंना नाय तंगै बंया हेदेबा जों खरां तिसना नांगौ जरा खरां तिसन जे कामनाय बरसे दुर मासो मान हाय खरां तिसना अ जागत ते बुसखां सालो जे आगरतला नंनाय आं फुले नों बुसु जरते सापर्ट दं बा नों बदे अरब थांनानै कोनो मान समत ना हेदि खनाय ओरा पार्टिकुलार एकटा पॉलिटिकल पार्टी नों बतो कायसा त्रिपुरा कैसा पॉलिटिकल पार्टी आं तीव्रसा थी तो कैसा पॉलिटिकल पार्टी हिम्बो तो खैनाय अब बाय आनि आइडियोलॉजी और तो जों त्रिपुरा सिम सापोय याकिना जे हिंदू बांगाली जे खोसाम बरबो सापोर्ट दं ताबो जे ओ चान्सता माने आइन बिसिनि फाये जरसे तंखे बरबो तंकेसे तंजाव खोसाम बरमके बरब तो सापोर्ट बरबो सापोर्ट ए जे नों कायसा त्रिपुरा सांगो निश्चय
Oro jara kubui ni sekarang ni sini jara panai wanji pangtung tipra sapangtung boro ni bu keser Keser. ini tu Ungoi tu. abu tu anggo sigo boro busi salai tu aro tahu jadi as a whole joto tipra sa jeto oro agi tungai boro jadi kaya aro kena ni ani kuno apa tikeri সমুদ্র tungai kaya ni kuno apa tikeri itu যেখানে গভর্নমেন্ট se খাইতো ani koko jara si je bo bai salai dak dikai aku kesat Sa noron phasing te government kudo sarai thangge government me mal malai kha na na tabu jara noron bukha ke আবার তাবুক যারা আছে আবার কখনো শেয়ার পাইছে মানে পরিষ্কার কম সিনিটর থেকে তাবুক যারা সাথে শেয়ার পাইছে Sir, as it take a shako, nun to Tashin Shaka, Tabok ni government, Salak, DC government, but Tripura government. The Kabama Hasam about Hasuro to Imanaya, Kabama Tibrasa, Dialek Tongo Omohai. The Agio, the Jud Amal Congress was Zorakaisha, the Habon Kaitanga, Shipem Habon Kaitanga, Agini, the Habon Kaitanga, by Tabon, the Habon, the Ya Kisinka Mani, the Halo, Boma Hake Petmun Nuzak. তাবো তাবো আবার সাকে কবাং মা কো গাইছে তাবো আইকিনি বড় নিজে আইডিওলজি বড় ওয়ান সুম বড় কে বড় নি হাম কাই তাবো নিকে বুকুক বাই হাম কাই বুখাবাই হাম গাইছে তাবো শুধু তাহলে কোনো কমিশন বিভিন্ন জায়গা কমিশন নর নুগো আং সিনিয়ালে খুমুলুঙ পার্টি বুলাই সবাই লেখা শুধু ঘুমালাইয়া মানদাই এই জায়গাও অবাই গোবাং মা জায়গা ঘটনা দं যে শুধু কমিশন থেকে বলাই মানে আপনি কারণে তো আন্দোলন আপনি বাকে আনি কমকে তাপনি বড়নি যে ওয়ানসুম আবো বসুজরাতে বড়ন কাহাম ক্রাই খাইনা নাই আবং কানি সন্দেহ দं আফ্রো গোবাং মা সিপিএম ni আমল বুংখা কংগ্রেস ni আমল জুট ni আমল বুংখা যত কিছু তাবো রাং খাইতো তাবো বিভিন্ন রকম প্রকল্প নি সঙ্গই তো উইয়া কিন্তু অর রাং ঠিক ভাবে পাবলিক নি আগো থারা থাং থাইয়া আনি থারি গোবাং মা এভিডেন্স আং সাইয়া আইছে গোবাং মা এভিডেন্স দं শুধু হ্যালো খনা নংখাই অর জায়গা মতি নেতার বসে রাং মার খালা আগাই 10,000 বসে মান মানে 25,000 নংখা 12,000 আনি থারি এভিডেন্স দं কিন্তু আং সারেগ লাগাইছে কাজে অবশ্যই সেসব নুকসি পাবলিক নি আপনি বাকি তো 1 লক্ষ তিনি এমজিএন রেগানি জব কার্ড ক্যান্সেল তো আপনি বাকি কেমন সানি করিবলে 1 লক্ষ একটা দুইটাই আছে 1 লক্ষ এমজিএন রেগানি আনি বড়নি রেগানি জব কার্ড ক্যান্সেল নি থাকা তাই একজন বড় সাইয়া সারা দরকার আপনি বাকি নো আনতে যে जों Diprasaroni kaham na bagay sengjoto no thangsan na angmo thangsan ni jaga to paise angkari ni Se jaga na hamgrain bagoi thanai salkisa sengo bubagra DM turkanti sakma bai malina thanga sat amai ke norni bukhaktei numbo je tiprasangoi amai ke jungjal ba kabangma ke tiprasar nugoi tongman bisingte numbo amai ke hamgrain bagoi kono magistrate DM rok bai malai mung te amai ke kogro kan so ang DM mai hoito malai zim mai malai video mai malai kabangma hamgrain bagoi salai baise kabang borong sokon social pension karai budi ni tong kha 60 বছর বাটামানি অথচ পার্টি নি সাকে kabang mai পার্টি নি নেতা খাইও মাত্র 40 বছর 60 বছর নি পেনশন নাই দংলে আনি কো খোঁজ আছে নং যদি 40 বছরের একজন নেতা নই নং যদি পেনশন নাই মার গাঙ্গায় 70 বছর 80 বছর নি বড় নং না দরকার নন তা না দিহিয়া উপযুক্ত নং যখন উপযুক্ত না আপনি না দি आंबो कक साबायसे ससियेल पेन्सन कक साइदोङा जेबो नन थासिङो फुनुका बर मकल लुगिया बिनि कक साका अर दुइने एसडीएम कक साका एसडीएम आनो साका नंगारनि गिया ताहन बुमुनि आनो फाइदि आं खाइरनो वानो साका काजै आं जे मानसा निश्चय आं गभर्नमेन्ट बाय कक साव आं बैतो डीएम बा मुख्यमंत्री बाय कक सायमोन किन्तु आनि अथॉरिटी आं जेखानि मानो आं बिडिओ एसडीएम डीएम आबारो आं कक साव साया अन्यान्य যারা অফিসার দं एग्री सुपारिनटेन्डेन्ट दं बा सोशल एजुकेशन आरो सोशल इएनि সিডিপিও दं आबारो आं कक साव आनि बर'नि बागै तो निश्चय आं कक सानाय এবং রিবো दं শুধু কক সাওয়া সিনিয়া আবো কিছু জায়গা ইমপ্লিমেন্ট বুনি দं বড় আনি কক খামানে পরে এবং ইনকোয়ারি খেমানে পরে যখন কুবু ইমান জায়গা বড় পেনশন করে না ব্যবস্থা খাইতো কা এবং বিপিএল করে যা খাইছে
aboni bagai ani ko kaise sen khabai khobai sini borok ni bagai hamkai manai nai ani ang kebolo dusrana thaya ang kono political party no dusre কিন্তু ani ideology ang wan sukmani ang hamjak mani aba alada ani borok ni alada hamjak mani ko aboni bagai ang যতক্ষণ পর্যন্ত নাই ani ideology no tei ang kok sarai tini aboni bagai barbar kok masa tini জল জঙ্গল জমিন অধিকার নি কক সারাই সাব রাহুল গান্ধী সারা ভারতবর্ষ চষে কুড়ি তো হয়েছে মাত্র একটা টি-শার্ট পাই কুলি বাই কক সাকা উপজাতি বাই কক সাকা ড্রাইভার বাই কক সাকা সমস্ত বড় বাই কক সাকা সমস্ত বড় বাই আং সাকা বলে মণিপুরে 2 বার ফাই থাকা তাই প্রধানমন্ত্রী একবার ফাইমিয়া নির্বাচনী প্রচার করে থাই মানো বিদেশ ভ্রমণ খাই মানো তাই মণিপুরে একদিন ফাই কক সারি মাইয়া আবকা বিনি আইডিওলজি রাহুল গান্ধী ने আইডিওলজি বাই আমি আইডিওলজি বিনি একমাত্র আদিবাসীর জন্য মথাং মন্নাই এই কংগ্রেস পার্টি এবং আগের থেকে ইতিহাস বাংসাকা সাব ষষ্ঠ তপশিলেকা সাব 3টা রিজার্ভ সিট পারেকা সাব ফুল সিকিউরিটি অ্যাক্ট খাইকা সাব রাইট এডুকেশন খাইকা তামো সমস্ত প্রকল্প কিন্তু কংগ্রেস পার্টি নেই কোনো প্রকল্প মানে গতাল খাই কিন্তু খাইছে আর প্রকল্প ন আগে ইন্দিরা আবাস যোজনা তো মানে তাও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা খাইকা বুমসিনি শেষ খাই হয়েছে কিন্তু কোথাও খাই কিছু করি বলে তিনি আগে 2 টাকা পাই 15 কেজি রাং ইয়ে তখন মানু তাবো মাইয়া আবার অন্য সাথে গবাং তো হয়েছে কাজে একমাত্র কংগ্রেস পার্টি নি বিসিমতিনো আনি আদিবাসীর প্রধান জাতি নাই আবার আনি বিশ্বাস স্যার नों जेहेतु नि मगल नखा गोबांमा डिरेक्ट हापां सांजायाखाय दङ गोबांमा बेकार खायरि दङ ngaके नरनि बिसिंति वाइससे डिरेक्ट हापांमा डेपुटेसन दरैखा जे आबन नरनि जायाख नरनि डिरेक्ट हापां सांजायमान जायाख পাঁচটারিনি পরে নাই সিদ্ধান্ত নাই গোবাংমা যত ইনফরমেশন जों हारि दङ পাঁচটারিনি পরে ও ফেনি মাসनि পাঁচটারিনি পরে जों डेपुटेसन নাই जों बार-बार ट्राई खायखा डेपुटेसन ना बागै गोबां प्रब्लेम फेस होई दङानि तिप्रासार आबनो सानान बागै जों थानानै नायलाय माने বিভিন্ন কারণে থামিয়া 5 তারিখের পরে जों একটা ডেট কেনে টিটিএডিসিনে জানে जों যত ব্যাপার মধ্যে হামাই खरकसा बरकनि बागै किडनी कायसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 6091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरोंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप ओंना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंग चला एबा बोरै जेसा बरफ फानो चुबाय मानो